Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Today's inspiration from 1 Corinthians 1 and verse 24. Inspirasi hari ini dari 1 Korintus 1 ayat 24. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ is the power of God and the wisdom of God. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Here the Bible tells Di sini Alkitab mengatakan, Christ is the power and Kristus wisdom of God, not of man. adalah kekuatan dan hikmat dari Allah. So we need to understand Jadi kita perlu mengerti, there is a worldly wisdom and worldly power, and there is God's power and God's wisdom. ada juga kekuatan dan hikmat dunia, tapi di ayat ini mengatakan mengenai kekuatan dan hikmat dari Tuhan. But how to get this? Who will get this? Bagaimana memperolehnya dan siapa yang bisa memperolehnya? Here it tells Di sini dikatakan those who are called, mereka yang dipanggil, not only Jews, bukan hanya Yahudi, but also Greek. tapi juga yang lain, bukan Yahudi, termasuk Yunani. Who is the Greek? Siapakah Yunani? So Jews and the non-Jews. The non-Jews are called are denoted as Greek. Jadi orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, termasuk di dalamnya orang Yunani. So Greek means it's non-Jews. Yunani ya tentunya bukan orang Yahudi. So here it tells Jadi di sini dikatakan Christ is the power of God, Kristus adalah kuasa Allah and Christ is also the wisdom. dan juga hikmat. So you lack wisdom, Jadi apabila kita kekurangan hikmat, you lack power. kekurangan kekuatan, Christ is the power and Christ is the wisdom. Kristuslah kekuatan dan hikmat. Many times Banyak kali we see some demonic power saat kita melihat kuasa setan or some darkness shaking atau sesuatu yang bergerak atau bergoncang di or dalam some kegelapan, deliverance, something happening. atau waktu ada pelepasan, ada sesuatu terjadi, Oh, in the name of Jesus, the name of Jesus. dan kita bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Only when the threat comes in the name of Jesus, the power comes. Hanya saat ada ancaman baru dalam nama Tuhan Yesus perlu kekuatan dari Yesus. But you need to understand, Tapi sebenarnya kita perlu mengerti, you have been given the weapon. kita itu telah diberi senjata. Don't keep the weapon at your home and come. Jangan simpan senjatanya di rumah dan datang. We need to clearly understand this. Kita perlu mengerti ini dengan jelas. Don't limit God's power, Jangan membatasi kuasa Tuhan, God's wisdom, hikmat Tuhan only to the church hanya di gereja and only in the time of prayer. dan hanya di dalam saat berdoa. After that, Setelah itu only when the problem comes, then call. hanya ada masalah baru panggil. Every time in the life, Sebenarnya setiap waktu dalam kehidupan kita, like Joseph and seperti Daniel, Yusuf dan Daniel, in their worldly job, dalam pekerjaan mereka di dunia, they use the wisdom of God. mereka menggunakan hikmat dari Tuhan. If you see, Kalau kita lihat Simpson, Simpson, he did not call for God. dia tidak dipanggil bagi Tuhan. When the threat came to him, Saat ancaman terjadi, because of his calling, tapi karena panggilannya, the power of the Holy Spirit came on him. kuasa Roh Kudus tercurah atasnya. And then Dan he tore the lion and dia merobek singa, killed even 1,000 people just bahkan like that. membunuh 1.000 orang hanya seperti itu dengan gak mudah. He did not ask for it, Ia tidak minta untuk itu, but the Holy Spirit came on him. tapi Roh Kudus tercurah The atasnya. power came on him Kuasa tercurah atasnya. because he's called. Karena dia memang dipanggil. You are called. Demikian pula denganmu. Understand your calling. Mengertilah panggilanmu. Do your calling. Lakukan panggilan. Not what you wanted,
bukan apa yang kau mau. Oh, I want this, I want that, aku ingin I ini, want. aku ingin I itu. want only this ministry. Aku hanya mau I want pelayanan only ini, this. hanya ini. Not what you want. Bukan yang kita mau. You have been called for a Kita purpose. telah dipanggil untuk satu tujuan. When you do your calling, Saat kita melakukan panggilan kita, the wisdom and the power of God hikmat manifest. dan kuasa Tuhan bermanifestasi. Hallelujah. Haleluya. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Bapa, kami Jesus. datang demi nama Tuhan Yesus. Lord, those who are watching Tuhan, here, mereka yang bersama kami berdoa saat ini. show them their calling. Tunjukkan panggilan mereka. Teach them. Ajarkan kepada And mereka. Lord, empower them. Dan Tuhan perlengkapi mereka. And let your wisdom and power be biarlah revealed and hikmat manifested in them and through them. Dan kekuatan-Mu bermanifestasi dalam mereka dan melalui mereka. In the name of Jesus Demi we nama pray. Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.